against it. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج دو تین معاملات کے حوالے سے بات کریں گے. ایک تو کراچی میں آج ایک بہت بڑا جھگڑا کریٹ ہوا میئر کراچی کے انتخاب کے لیے, جہاں پر پیپلز پارٹی جس کے پاس واضح طور پہ نمبر کم تھے اور جماعت اسلامی پلس پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین ان کے پاس 193 کی تعداد تھی, لیکن اینڈ ٹائم پہ جھگڑا ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین نے بھی یو ٹرن لے لیا. انہوں نے اپنا پارلیمانی لیڈر الگ سے اس کے احکامات پہ چلنے کا اعلان کر دیا, اور اس طرح جماعت اسلامی کے میئر کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان, جن کے پاس اپیرنٹلی 193 کا ووٹ ہونا چاہیے تھا, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ نکل جانے کے بعد اکثریت اپنی کھو بیٹھے, اور پاکستان پیپلز پارٹی جن کے پاس 173 کا ووٹ تھا, انہوں نے اپنا کراچی کا میئر منتخب کروا لیا. جماعت اسلامی اب اس کے خلاف نہ صرف عدالت جانے کا ارادہ رکھتی ہے, بلکہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی حافظ نعیم الرحمان نے خط لکھ دیا اور کہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. سراج الحق صاحب نے کل اس کے خلاف پورے ملک میں یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا ہے, اور کراچی میں لگتا ہے کہ ایک نیا انتظامی اور جمہوری اور پارلیمانی کرائسس جو ہے, جو بحران ہے, اس کا آغاز ہو گیا ہے. پہلے ہی کراچی کے عوام کو ان کا حق نہیں ملتا, وہ منتخب کرتے ہیں اپنے نمائندے, لیکن ان کے کام نہیں ہو پاتے. کراچی کی جو حالت ہے سب کے سامنے ہے, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, کوئی انتظام نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے, پینے کا صاف پانی ملتا نہیں ہے, جگہ جگہ کچرا ہے. بارشیں ہو جائیں, مانسون کا سیزن ابھی ویسے بھی آنے والا ہے, سائیکلون تھا ابھی اس کا ڈر لگا ہوا تھا, مانسون کا سیزن آنے والا ہے, کراچی کے ندے نالوں کی جو صفائی ہونی ہوتی ہے وہ باقی ہوتی ہے. تو بہت مسائل ہیں کراچی کے, جن کی وجہ صرف بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کراچی کی اپنی منتخب حکومت نہیں ہوتی. اب یہ ایک نیا کرائسس کریٹ ہو گیا ہے. یہ کہاں تک چلے گا؟ کیا یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا؟ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اور کراچی کے عوام کو کب اپنا واقعی حق ملے گا کہ وہ اپنا منتخب کردہ نمائندہ اس کے ذریعے اپنے شہر کی جو ترقی ہے اس کو یقینی بنا سکے؟ کیا پیپلز پارٹی نے یہاں پہ دھاندلی کی ہے یا دھاندلا کیا ہے, کوئی گھپلا کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ جماعت اسلامی کا یہ الزام ہے. جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ان کو ووٹ دینے جا رہی تھی منحرف اراکین کی صورت میں, وہ ووٹ کم کروائے گئے پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکا گیا سندھ اسمبلی میں داخل ہونے سے, ووٹ کی جگہ پر داخل ہونے سے. یہ الزام لگایا ہے جماعت اسلامی نے. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا میئر منتخب ہونے کے بعد بڑی خوش ہے. جیالہ میئر منتخب ہونے پہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی بڑی خوش ہے, اور یہاں تک کہ نئے میئر کراچی نے یہ کہا ہے کہ جب وہ حلف اٹھا لیں گے تو اس کے بعد وہ جماعت اسلامی کو ساتھ مل کے چلنے کی دعوت بھی دیں گے. تو کیا یہ افہام و تفہیم سے معاملہ حل ہو جائے گا, یا جماعت اسلامی عدالت میں اس کے خلاف جا کے کوئی اسٹے آرڈر لے سکتی ہے, یا کوئی معاملات گھمبیر ہو سکتے ہیں؟ اس پر بات کریں گے. کراچی کا تو بات ہم نے کی, لیکن کراچی کے علاوہ بھی سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی میئر کے انتخابات وغیرہ ہوئے ہیں, اور وہاں پہ کچھ جگہوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر منتخب ہوئے ہیں. سکھر میں ایک دفعہ پھر سے میئر منتخب ہوئے ہیں ارسلان شیخ, ان سے بھی آج پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ جو نئے میئر کراچی منتخب ہوئے ہیں ان سے بات کریں, حافظ نعیم صاحب سے بھی بات کریں. اس پروگرام میں اس حوالے سے بھی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ کراچی سمیت پورے سندھ کی سیاست سے اگر باہر آیا جائے, وفاقی سیاست کی بات کی جائے, تو آئی ایم ایف کے پلان کے حوالے سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے آج بڑی اچھمبے والی بات کی ہے, بڑی انہوں نے حیرت انگیز بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پلان یہ ہے کہ پاکستان شری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر جائے, اور اس کے بعد پھر پاکستان سے مذاکرات کیے جائیں. اسحاق ڈار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ایک جیو پالیٹکس لابی جو ہے وہ اس وقت سرگرم ہے, اور وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے, اس کو آئی ایم ایف کا پلان مل سکے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پلان ملتے رہے ہیں, مشکلات رہی ہیں, لیکن بہرحال پلان ملتے رہے ہیں. تو اب کیا وجہ ہے کہ آئی ایم ایف پلان دینے میں اتنی تاخیر دکھا رہا ہے؟ اور اگر اسحاق ڈار صاحب نے یہ بیان دے دیا ہے کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان شری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر جائے, اور اس کے بعد پھر پاکستان کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اس کو اپنے شکنجے میں دبوچ کے پھر اس کے بعد مذاکرات کیے جائیں, تو کیا یہ اسحاق ڈار صاحب کی انتہائی فرسٹریشن کی نشانی نہیں ہے؟ اور یہ بیان سے اسحاق ڈار کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا بتانا چاہ رہے ہیں پاکستان کے قوم کو؟ وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ وہ قوم سے خطاب کریں گے اگر آئی ایم ایف کا پلان نہیں ملتا
तो क्या मामलात वाकई आलमी सतह पे इतने गंभीर हैं? इन सारे मामलात का हम जायजा लेंगे और ये जो चंद अहम सवालात हैं इनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार दानिश्वर प्रोग्राम में मौजूद होंगे, जिनकी पाकिस्तान की सियासत पे गहरी नज़र होती है और पाकिस्तान की सियासी नब्ज़ पे इनका हाथ भी होता है। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, नियो टीवी पे अपना बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम भी करते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बोल्ड टीवी पे से मुंसलिक है, वहाँ पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं और वहाँ पर एडिटर भी हैं जनाब आमिर ज़िया साहब, और मेरे साथ होंगे थोड़ी ही देर में बैरिस्टर एहतशाम साहब भी माहिर कानून हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ अरसलान शेख साहब, अरसलान शेख साहब मौजूद है क्या जी हमारे साथ? अरसलान शेख साहब मौजूद है हमारे साथ, जो कि सक्खर के मेयर एक दफ़ा फिर मुंतखब हुए हैं। तो जरा पहले नसरुल्लाह मलिक साहब और आमिर ज़िया साहब, आपकी इजाज़त से जरा मैं अरसलान शेख साहब से गुफ्तगू कर लूँ। अरसलान साहब, एक तो आप दोबारा सक्खर के मेयर मुंतखब हुए हैं, तो वहाँ पर आप सक्खर में क्या कोई नई तब्दीली लाना चाहते हैं? लेकिन सक्खर से पहले आप चूंकि पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, तो मुझे बताएं ये कराची में जो हुआ है, क्या ये तमाशा ऐसे ही चलता रहेगा? पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से अपना मेयर मुंतखब करवाया है, जमात इस्लामी उसके खिलाफ इलेक्शन कमिश्नर के पास चली गई है, अदालत जाने का भी इरादा रखती है, पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, धांधला किया है मेयर कराची के इलेक्शन में। ये हुआ क्या है आज कराची में और ये कहां तक जाएगा मामला फिर आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कराची के मेयर मुंतखब हुए, मैं पहले तो उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो अवाम ने उन पर एतमाद किया और जो आज इलेक्शन में हुआ है, देखें वो आप सबके सामने है, इसमें कोई धांधली या धांधला की बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपने ये देखना है कि हाफिज नईम जो साहब हैं, जो उम्मीदवार थे मेयर के, वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि जी पीटीआई के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुए थे वो कॉरपोरेशन या टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वोट देने नहीं आए। तो इन विच कैपेसिटी ना, सबसे पहले तो ये सवाल बनता है कि क्या वो नुमाइंदे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं या एक उम्मीदवार जो खुद एक मेयर के उम्मीदवार थे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और अगर आप माजी की पीटीआई को देखें और 9 मई की बाद की पीटीआई को देखें तो आपके सामने, पूरे मीडिया के सामने, पूरे दुनिया के सामने, तो बेसिकली हुआ और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये हुआ कि जब 9 मई के अंदर पीटीआई एक नए रूप में सामने आई, फैसिज्म का, एक्सट्रीमिज्म का, मिलिट्री, पाकिस्तान के जो नेशनल यानी कि कंसर्न्स है उनके सामने जिस तरह खुल के खड़ी हुई और जो तबाही मचाई गई, तो मैं समझता हूँ जो ये इलेक्टेड चेयरमैन थे पीटीआई के, दे डिसाइडेड के नॉट टू सपोर्ट द पॉलिसीज ऑफ द इमरान खान। तो आज ये उसका क्लियर हुआ है। और धांधली देखें उसमें होती है जिसके अंदर जब आपकी सीक्रेट बैलेटिंग होती है, तो ये जो बैलेटिंग का प्रोसीजर था इसके अंदर बाय शो ऑफ हैंड्स था, तो इसमें धांधली का तो सवाल ही नहीं बचता। मैं भी आज मीडिया देख रहा था तो तमाम चैनल्स पे सारा वक्त कराची के मेयर के इलेक्शंस को लाइव दिखाया जाता है। लिमिटेड मेंबर्स थे, आई थिंक 300-400 के करीब मेंबर्स थे और उनका शो हैंड का प्रोसीजर था। तो मैं नहीं समझता इसमें धांधली या धांधला का सवाल उठता है। सवाल उस सूरत में जरूर उठता कि अगर वो लोग जो वोट देने नहीं आए, अगर वो ये क्लेम करते कि जी हमें रोका गया या हमें वोट डालने से रोका गया, हाफिज नईमुर रहमान हैज नो लीगल कैपेसिटी टू गिव एनी स्टेटमेंट ऑन देयर बिहाफ। वो अपनी बात कर सकते हैं। हाँ, अगर जमात इस्लामी के कोई वोटर हैं जो वोट डालने नहीं आए और उनकी रिप्रेजेंटेशन जमात इस्लामी करती है और उनके बिहाफ पे कोई स्टेटमेंट देती है, तो आई थिंक दैट कुड बी अ क्वेश्चन, बट इस पे तो कोई सवाल निशान बनता नहीं है मैडम। अच्छा, ठीक है, लेकिन अब आप देखते हैं कि आप समझते हैं कि ये मामला मजीद गंभीर हो सकता है, क्योंकि कल यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया जमात इस्लामी ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है, कोर्ट जाने का भी इरादा रखते हैं। अगर वहां पे कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे एविडेंसेस प्रेजेंट हो गए, कोई स्टे ऑर्डर आ गया हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो फिर कराची का मामला, कराची के अवाम के हक का मामला एक बार फिर अटक जाएगा। जिम्मेदार क्यों कौन होगा अगर ऐसी सूरत बनी? तो मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप 70 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो दुनिया ने प्रोग्रेस की, कौमें कहाँ कहाँ चले गई, हम पीछे जाते रहे। और वो यही इशूज थे कि माजी के अंदर भी आपके पास एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं बांग्लादेश की डिटेल में नहीं जाना चाहता है, दूसरी तीसरी चीज़ों में आप मैंडेट को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जिम्मेदारान अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे तो वो मिसालें कायम होगी जिसमें पाकिस्तान का नुकसान होगा। जो रिजल्ट है उसमें कराची की अवाम ने मेजॉरिटी वोट, फर्स्ट यानी कि जो नंबर 1 पे थी वो पीपल्स पार्टी थी। सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन जो आपकी मेजर मेजॉरिटी थी वो पीपल्स पार्टी ने ली। सेकंड मेजॉरिटी आपकी जमात इस्लामी की थी और पीपल्स पार्टी ने ऑफर भी किया कि आए मिलके कराची शहर की बेहतरी के लिए काम करें। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें, कराची शहर जो है 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर आप रियोट्स करते हैं, अगर आप
जलसे करते हैं, तिजारत को रोकते हैं, दूसरी एक एक दिन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब मेरे लिए काबिल एहतराम शख्सियत है, तो मैं आपके चैनल के तवस्सुल से यही कहूंगा कि अगर कोई कंसर्न्स हैं द कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, आप पिटीशन फाइल करें। ये जो तरीक़ेकार है कि जी यौम सियाह बनाएंगे, रोकथाम करेंगे, इसमें सबसे बड़ा नुकसान कराची के शहरी, पाकिस्तान का होगा। और आप मुर्तज़ा वहाब साहब अल्हम्दुलिल्लाह उनको मुबारकबाद भी दे रहा हूँ, और आपके सामने कि एज एडमिनिस्ट्रेटर उनकी जो कारकर्दगी थी या पिछले कुछ सालों में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी आप देखें कराची के अंदर, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, मेजर डेवलपमेंट स्कीम्स कंप्लीट नहीं हुई लेकिन स्टार्ट जरूर हो गई हैं। और जब इस तरह की स्कीम्स स्टार्ट होती हैं, एक्सकेवेशन होता है, जब आपके प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस होते हैं, तो एक ह्यूमन क्राई होती है जी शहर टूटा फूटा है। शहर टूटा फूटा इसलिए क्योंकि जो आपकी वाटर सप्लाई की लाइंस है वो रिप्लेस हो रही हैं। नॉर्मल पाइप की लाइन 25 साल होती है, पी पाइप डल रही है जिसकी 100 years लाइफ है। मेगा वेस्ट वाटर सिस्टम डल रहा है, तो उसके अंदर दौरान जब आपका काम चल रहा होगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो तोड़ फोड़ होगी, उस तोड़ फोड़ की वजह से लोगों को तकलीफ भी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म जब उसके बेनिफिट्स आएंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। ठीक है असलान शेख साहब, आप चूंकि खुद भी सखर के मेयर मुंतखब हुए हैं, एक बार फिर मुंतखब हुए हैं, तो सखर के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। लेकिन सर मैं अपने बाकी पैनलिस्ट की तरफ भी चली जाऊं, और बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं सुनो टीवी पे। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जो कराची में आज हुआ है, कि आप इसको इसी तरह का सीधा सीधा मामला समझते हैं, या आप समझते हैं कि कराची में आज कोई धांधली हुई है, धांधला हुआ है, और मामला आगे मजीद बहरान की सूरत इख्तियार कर सकता है? शुक्रिया रिजत। मैं समझता हूँ कि कराची में पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती है लेकिन सियासत हार गई है। देखिए, बुनियादी तौर पे इस मुल्क का अलमिया ये रहा है, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी को ब्लेम नहीं करता, बल्कि हमारे यहाँ सियासत सिर्फ इसी चीज़ का नाम है कि जीतना है, और जीतने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल करना है जो इस्तेमाल किया जा सकता हो। और ये पाकिस्तान की सियासत में इस हद तक रच बस गया है कि अब हमें शायद बुरा भी नहीं लगता। आप सेनेट के इलेक्शन देखें, हम कहते हैं लोग खरीदेंगे, हुकूमतें बनानी हो, हुकूमतें गिरानी हो, कभी तरीन साहब का जहाज इमरान खान साहब के लिए चलता है, कभी उनके खिलाफ चलता है। ये बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी की, और फिर सियासतदान कहते हैं कि उन पे उंगलियां ना उठें, उनके ऊपर एतबार किया जाए, पार्लियामेंट मजबूत हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर कराची में फॉर एग्जाम्पल तय कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि वो जमात इस्लामी का साथ देगी, पीपल्स पार्टी के लिए क्या मसला अना का मसला था? अगर कराची का मेयर आ जाता उनकी किसी मुखालफ जमात का, तो क्या कौन सी क़यामत टूट पड़ती? लेकिन जो तरीका इख्तियार किया गया, मैं समझता हूँ ये कतई दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी को इससे नुकसान हो या ना हो, लेकिन आम आदमी के दिल में एक सियासत के हवाले से जो नफरत पाई जाती है वो बढ़ेगी। बिल्कुल। अब ये मसला है। ठीक है, मैं आमिर साहब की तरफ जाऊंगी, इजाजत दीजिएगा। आमिर साहब, आप कराची में बैठे रहे हैं, आपने बड़ा क्लोजली ना सिर्फ आज देखा है बल्कि कई दहाइयों से कराची समेत पूरे सिंध की और पाकिस्तान की सियासत पे आप गहरी नजर रखते हैं। क्या हुआ है आज? दुरुस्त हुआ है, गलत हुआ है? आमिर साहब देखिए, अगर इस बात को आप दुरुस्त करार दे सकते हैं कि एक तरफ एक इत्तेहाद है जमात इस्लामी और पीटीआई का कि उसके 193 अरकान है, और दूसरी तरफ एक इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी लेड की जिसके 173 या 74 अरकान है, और उसमें 173 वाला जीत जाए तो आप क्या कहेंगे? आप तालियां बजाएंगे कि इतनी मुनफरिद हमारी माशाल्लाह जमहूरियत है कि अक़लियत को जो है वो अक्सरियत में तब्दील कर देती है। तो ये तो ना अमेरिका में होता है ना बरतानिया में होता है, ये एजाज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हासिल है कि जिस किस्म की हमारे यहाँ मतलब जो सूरत हाल है। ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक सेटबैक है। लोग समझ रहे हैं कि जनाब इससे हमारी जो जमहूरियत है मजबूत हुई है, हमारा जमहूरी अमल मजीद मजबूत हुआ है। ऐसा नहीं हुआ। हमारा लोगों पे जो बिल्कुल नसरुल्लाह साहब से मैं इत्तेफाक करूंगा कि लोग पहले ही बहुत बेजार हैं इस निज़ाम से, और वो चाहे वो आपकी वो समझते हैं कि हमारी जमहूरियत है वो 2 नंबर भी नहीं, पता नहीं 3 या 4 नंबर की जमहूरियत है कोई, और मजीद जो है वो फासले बड़े हैं अवाम में और पाकिस्तान की रूलिंग इलीट में, क्योंकि बाय हुक और बाय क्रूक हम देख रहे हैं। लेकिन आमिर साहब, फॉर टू कट यू देयर, पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी पीटीआई के लोग तो खुद वोट देने के लिए नहीं आए, उन्होंने अपना पार्लिमानी लीडर अलग कर लिया था, उन्होंने कहा जी हम पार्लिमानी लीडर के मामले पे चलेंगे। फिर असलान साहब भी कह रहे हैं कि अगर एतराज करना होता तो पीटीआई के अपने लोग एतराज करते, वो तो एतराज कर ही नहीं रहे, तो फिर धांधली कैसे हो गई? 2 बातें जरा मुझे आप अर्ज करने दीजिएगा। देखिए, पीटीआई इस वक्त इस पोजीशन में नहीं, वो इस वक्त बहुत ही दबाव का शिकार है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत तेजी इतना दबाव का शिकार है कि वो जो अपने नॉर्मल ऑपरेशन में नहीं कर पा रहे यहाँ पर।
لیکن ان کے جو لوگ گئے, مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا, یا تو دیکھیں دو ہی طریقے ہیں کہ یا تو فارورڈ بلاک بنے, اور جو پی ٹی آئی کے 63 اراکین ہیں, 32 اراکین اگر کہیں کہ ہم ایک فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں, تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ٹھیک ہے ایک فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بارے میں نا. تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں ہوا, فارورڈ بلاک نہیں بنا. ہم ایک نئی ٹرم ہم نے کراچی میں بھی استعمال کرنا شروع کیا کہ لاپتہ بلاک ہے وہ. اگر کوئی بلاک ہے وہ فارورڈ بلاک نہیں ہے, وہ لاپتہ بلاک ہے. فارورڈ بلاک ہوتا وہ آگے کہتے کہ جی ہم ووٹ نہیں ڈال رہے, ہم ایبسٹین کر رہے ہیں, بالکل سمجھ میں آتی بات. تو ایسا نہیں ہوا ہے یہاں پر. دوسری بات یہ کہ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ جی اب کوئی بھی بات کہہ سکتے کہ ضمیر جاگ گیا, کسی کو کوئی دباؤ میں آ گیا, کسی کو آنے نہیں دیا گیا, تو سب پتہ چلے گا کہ جب وہ لوگ منظر عام پر آئیں گے. ابھی تو منظر نامے سے غائب ہیں, ابھی تو وہ ہے ہی نہیں. اچھا اگر دیکھیں سیاسی عمل میں ہمیں پتہ ہے کہ کوئی اختلاف کرتا ہے اپنی پارٹی سے تو کھل کے کرتا ہے کہ وہ تو پی ٹی آئی ویسے شکست ہو رہے شکار ہے. لیکن یہاں پر جو لوگوں کی شکایت ہے وہ اس پولنگ ڈے سے پہلے کی ہیں. یہاں پر ہوا یہ کہ اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں کی گئی, ٹھیک ہے نا, اس پہ لوگوں کا اعتراض تھا. اس پہ ایم کیو ایم جو ہے انتخابات سے باہر رہی, جماعت اسلامی کو بھی اعتراض تھا لیکن وہ شامل ہوئی. ایک تو یہ بہت بڑا ایک کہتے ہیں نا کوئی جیری مینڈرنگ جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے یہاں پر. پھر دوران انتخاب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قانون سازی کر دی. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ایک بار آپ جب اس پروسیس کے اندر آ جاتے ہیں, خیر وہ کورٹ میں وہ ہے معاملہ کہ جناب آپ نے پہلے یہ قانون کہتا تھا کہ جو آدمی الیکٹ ہو کر آئے گا وہی میئر کے الیکشن لڑے گا, لیکن آپ نے یہ کہا قانون سازی کی اور مرزا وہاب صاحب کے لیے کہ آپ نے ان الیکٹڈ شخص کے لیے راستہ بنایا. میں نہیں کہہ رہا مرزا وہاب صاحب بہت اچھے آدمی ہوں گے, بہت پڑھے لکھے آدمی ہوں گے, بہت ایماندار ہوں گے, لیکن اگر وہ غلط طریقے سے آئیں گے اور لوگ ان پہ اس کو اعتماد نہیں کریں گے تو پھر تو آپ نے پوری ایکسرسائز کو فیوٹائل کر دیا. بات یہ کہ لوگ ابھی آج بڑے اس سے کہہ رہے ہیں آخری پوائنٹ کہ جی وہ جو اخوانی صاحب آئے تھے اس میں 3 ووٹوں کی دھاندلی ہوئی تھی دولت صاحب کے دور میں, اور اس میں پیپلز پارٹی کو نہیں آنے دیا گیا تھا. آج تو ماشاءاللہ 36 ووٹوں کی دھاندلی ہو گئی, اگر دھاندلی ہوئی ہے تو یہ تو آپ نے تو اس کو کئی گنا بڑھا دیا. عامر صاحب آپ کی اجازت سے برسر احتشام صاحب ان کا پوائنٹ آف ویو ملیں گے. ٹھیک ہے, برسر احتشام صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو کراچی میں آج ہوا ہے, یہ بالکل فری اینڈ فیئر ہوا ہے یا دھاندلی ہوئی ہے؟ برسر احتشام صاحب آپ کا اسکائپ میوٹ ہے, کائنڈلی اس کو انمیوٹ کر لیجئے گا پھر جواب شروع کیجئے گا. بہت مہربانی غریدہ, میں نے کر لیا انمیوٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کراچی کا جو الیکشن ہے اس میں فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنسی اس طرح سے جھلکتی ہے جو آئیڈیلسٹک سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق. مطلب کہ اس وقت تو اوور آل آپ دیکھیے کہ سچویشن اچھی نہیں ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور الیکشنز کے بعد حکومت بنتی ہیں تو بلاول بھٹو صاحب پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. یعنی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے اور بہت سارے ہمارے دانشور صحافی تجزیہ نگار یہ بات عام کہتے ہیں. مجھے تو, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت پی ایم ایل این کو مائنس کر کے سولو فلائٹ کے چکر میں وفاق میں حکومت بنانے کے لیے اور پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے. اب پنجاب میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی صورتحال ہے وہ تو آپ کو پتا ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ کرامات ہو جاتی ہوتی ہیں. تو اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے, اور مثال کے طور پہ سندھ میں تو چلے پچھلے 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, لیکن سندھ اکیلے کی بنیاد پہ آپ وفاق میں بھی نہیں حکومت بنا سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا that the road to اسلام آباد comes through پنجاب. تو پنجاب میں جس کی اکثریت ہوتی ہے زیادہ تر وفاق میں وہی حکومت بناتا ہے. لیکن ابھی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی جب میں چاہوں گا تب الیکشنز ہو جائیں گے, اور وہ وفاق میں بھی حکومت بنانے کا سوچ رہے ہیں. تو جب اتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا اکوموڈیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو یہ تو کراچی کے الیکشنز ہیں. اور پھر جو اوور آل نیشنل پالیٹکس میں جو کچھ ہوا ہے اس کا اثر کراچی کے ان انتخابات پر بھی تو پڑنا تھا نا. اب مثال کے طور پہ پی ٹی آئی میں جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اور وہ جس طرح سے بھی ہوئی ہے تو اس کا اثر یہاں پہ بھی تو پڑنا تھا. تو آپ اس کو فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ تو ہرگز نہیں کہہ سکتے قانونی آئینی اعتبار سے. پالیٹکس ہے, جیسے ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی ہے لیکن سیاست ہار گئی ہے, تو میں پیپلز پارٹی اکیلے کی بات نہیں ہے. اوور آل ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں, جمہوریت ہے, آئین ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, سول رائٹس ہے, اس کو لے کر ہم ایک ملک کی حیثیت سے ہار رہے ہیں.
बारिस्टर साहब एक क्विक सवाल ताकि उसके बाद फिर मैं ब्रेक ले सकूं। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी का रास्ता हमवार किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी के लिए आपने इस किस्म की एक आपने स्टेटमेंट यूज की है। क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा हो रहा है और ना सिर्फ कराची समेत सिंध में जहां जहां पीपल्स पार्टी के लिए रास्ते दुश्वार हो वहां हमवार किए जा रहे हैं, बल्कि दिस रोड कैन ऑल्सो लीड टू बिलावल भुट्टो बीइंग द प्राइम मिनिस्टर? या आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी कुड बी द न्यू सिलेक्टेड वन? बिल्कुल हो सकती है। और देखें, वो किंग्स पार्टी की भी तो बड़ी बाज़गश्त है, उस पर भी तो बड़ी बात हुई। क्यों कहते हैं उसको किंग्स पार्टी? गरीदा, आपको भी पता है, सबको पता है कि उसको किंग्स पार्टी क्यों कहते हैं। तो अगर किंग्स पार्टी के ऊपर कोई मैं समझना चाह रही हूँ, मैं समझना चाह रही हूँ क्यों कहा जा रहा है? एस्टैब्लिशमेंट तो न्यूट्रल हो गई है, एपॉलिटिकल हो गई है। वो आपको कहा है उन्होंने, आपने मान लिया। लेकिन बहरहाल वो जो है ना जी बात के दस्ते शफकत अगर किंग्स पार्टी पे हो सकता है, और 2018 में इमरान खान को भी तो यही पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड कहती थी ना, तो एक रोल तो है, आपको भी पता है। मतलब कि अगर हम ये बात कहें कि जी बिल्कुल यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स में कोई मुदाखलत नहीं है, तो मेरे ख्याल में हम खुद को फरेब दे रहे हैं। मुदाखलत है, बिल्कुल है, और उसमें यह है कि हम ये कह सकते हैं कि चीजें जो है वो आइन और कानून और जमहूरियत के करीब तरीन रहनी चाहिए, इसकी हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये एक हार्श रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। आप ओवरनाइट ये नहीं कह सकते कि 75 साल से जिस एस्टैब्लिशमेंट की पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत है, आप उसको एक दिन में खत्म कर दें। ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। एक प्रोसेस है, एक एवोल्यूशन है, एक इर्तिका है, उसमें से गुजरना है। और वो सब जानते हैं कि वो जिसके ऊपर अपनी शफकत करते हैं वो फिर आगे आता है। और इमरान खान साहब पे भी यही इल्जाम लगा था, पीपल्स पार्टी पे भी अब यही लग रहा है, किंग्स पार्टी पे भी यही लग रहा है। अच्छा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि मौकिफ तो ये है, या कहा तो ये जा रहा है कि अगर ये किंग्स पार्टी होती या हमारी पार्टी होती तो फिर जो बाकी लोग दीगर जमातों में हैं वो अभी तक दीगर जमातों में ना होते, वो सब के सब इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आ चुके होते। तो इसी पॉइंट से नसरुल्लाह मलिक साहब का भी और आमिर सियाह साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। असलान शेख साहब से सखर की मेयरशिप के हवाले से भी सवाल करेंगे, और बैरिस्टर एहतशाम साहब तो मौजूद हैं ही। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन वी कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। असलान शेख साहब, सखर की मेयरशिप के हवाले से क्या प्लान्स क्या हैं आपके इस मेयरशिप के एक और राउंड के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पिछले साल जो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई, जिस तरह तबाही हुई, तो प्राइम ऑब्जेक्टिव शुड बी कि हम इसके जो आपका वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम है इसको हम इनहांस करें, कैपेसिटी इनकी इंक्रीज करें और इस तरह के डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्पेशल असिस्टेंट फॉर सखर अफेयर्स भी किया गया था। तो जब मैं मेयर था तो एक जो मेगा आप कह सकते हैं, बल्कि सखर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रेनेज प्रोजेक्ट था 56 करोड़ रुपीज से, वो हमने इनिशिएट भी किया, कंप्लीट भी कराया। और इस दौरान जब स्पेशल असिस्टेंट बना तो 2.3 बिलियन रुपीस का हमने एक प्रोजेक्ट अप्रूव भी कराया। इंशाल्लाह ताला उसको स्टार्ट कराएंगे, उसकी एग्जीक्यूशन कराएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन अगेन इट विल टेक टाइम, इट्स अ 2 years प्रोसीजर। तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये है। सेकेंडली वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट। सखर में पाकिस्तान की पहली साइंटिफिक लैंडफिल साइट बन रही है। वाटर ट्रीटमेंट के अंदर भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक मेगा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि माजी में मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही देखा कि गवर्नमेंट सेक्टर बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना तो लेती है, लेकिन उसकी ऑपरेशंस, उसकी मेंटेनेंस, उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हमेशा ये एक सवालिया निशान रह जाता है और ये बहुत कंसर्न भी होता है और प्रोजेक्ट्स अक्सर ज्यादा देर चलते नहीं है। तो इन चीजों पे फोकस होगा और ग्रीनरी के ऊपर। और सखर के लिए मेरा सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है कि हम एक मास्टर प्लान बनाएं जिसके अंदर हम सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को इनकॉर्पोरेट करें, यानी कि आपकी ऐसी एक यूनिवर्सिटी हो जो वहां पे एक ह्यूमन स्किल को डेवलप करे और एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल वहीं पे, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है सराउंडिंग में, 3 सूबों को कनेक्ट कर रहा है, तो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्राई पोर्ट तक, तो ये चीजें वो हैं कि हम शायद 3-4 साल में सिर्फ ये प्लान बना सकें, लेकिन अगर ये प्लान भी बन गया तो ये आने वाली नस्लों के लिए, यानी सखर जिस तरीके से आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हब बन जाएगा, उसकी ह्यूमन स्किल्स, उसकी आपकी रॉ मटेरियल्स, उसकी प्रोडक्शन, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट,
تو دیز آر دا تھنگز وچ آن آئی وانٹ ٹو فوکس. اور ڈیولپمنٹ الحمدللہ ہم نے بہت کرائی. جب میں پہلے بھی میئر بنا تو اٹ واز دا پورسٹ کاؤنسل, لیکن 4 سال کے عرصے میں ہم نے اس کو ریچسٹ کاؤنسل آف سندھ بنایا. اور میں نے وہ کمپیریزن بھی بنایا تھا آفیشلی کہ لاسٹ 30 ایئرس سے زیادہ ڈیولپمنٹ ورک ان 4 سالوں میں. وہ تو ہم نے کوشش کی کہ عوام کی خدمت کریں, اور اسی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ عوام نے اعتماد کیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا کلین سویپ جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا. بلکہ اگر آپ ایم کیو ایم نے کراچی میں بائیکاٹ کیا, سکھر میں بائیکاٹ نہیں کیا. ایم کیو ایم کے ایم پی ایس بھی رہے ہیں, تالکا ناظم بھی رہے ہیں, لیکن 300 میں سے صرف ایک کاؤنسلر ایم کیو ایم جیت پائی. اور وہاں پہ یہ ٹرن اوور بھی آپ دیکھیں گے تو اوور 30% ہے. نہ آپ کو کوئی ایلیگیشن کا آپ نے سکھر میں سنا ہوگا. تو پاکستان کی ڈیلیورنس پہ, پاکستان کی لیڈرشپ پہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ لوگوں نے اعتماد کیا, اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے آج. بہت شکریہ ارسلان شیخ صاحب. یہاں پہ ہم آپ کو تھینک یو بولیں گے, آپ کو خدا حافظ بھی بولیں گے, اور باقی پینلسٹ کی طرف واپس آئیں گے. نصر اللہ ملک صاحب, اس دلیل میں, اس بات میں وزن تو موجود ہے, اچھا خاصا وزن موجود ہے. استحکام پاکستان پارٹی اگر واقعی کنگز پارٹی ہوتی ہے, جس طرح بیرسٹر احتشام کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہوتی, یا ان کے جواب سے مجھے یہ تاثر ملا ہے کہ وہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی اس دلیل سے متفق نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پولیٹیکل ہو چکی ہے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہوتی تو پھر تو باقی جماعتوں سے بڑے بڑے پنچھی بھی اڑ اڑ کے استحکام پاکستان پارٹی میں آ رہے ہوتے. کیا کہیں گے آپ ملک صاحب؟ دیکھیں غریدہ, اگر بنیادی طور پر دیکھیں تو تحریک انصاف کو ایک دباؤ کا سامنا ہے, اور وہ دباؤ کا سامنا ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد. اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کی براہ راست جو لڑائی تھی یا الزامات تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تھے. جنرل باجوہ کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا, پھر نئی جب لیڈرشپ آئی اس پہ بھی عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں بڑے اگریسو تھے اور بڑے جارحانہ تھے, اور یہ لڑائی بڑی دور تک لے جائے گی. پھر عمران خان صاحب جب راولپنڈی آ رہے تھے اس وقت بھی ان کا ٹارگٹ, آپ کو پتا ہے راولپنڈی میں آنے کا مقصد کیا تھا, وہ جی ایچ کیو جا کر جی ایچ کیو کے باہر جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہتے تھے, اور ایک ایسے ماحول کو پیدا کر دیا گیا تھا کہ گویا جو ہے عمران خان صاحب کی لڑائی صرف فوج کے ساتھ ہے. تو میرے خیال میں جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو پی ٹی آئی ایک دباؤ کا شکار ہے, پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات بنے ہیں, پی ٹی آئی کے کارکنان روپوش ہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ گرفتار ہو چکی ہے کافی ساری, ان کے اوپر مقدمات ہیں. تو اب اس کا فائدہ جاگیر خان ترین صاحب نے, علیم خان صاحب نے اٹھایا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی بنیاد رکھ دی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے مکمل طور پر سیاست سے لا تعلق ہو چکی ہے, تو میرے خیال میں یہ ایسا ممکن ابھی نہیں ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرتی ہیں, اپنے اقتدار میں آنے کے لیے اس سیڑھی کو استعمال کرتی ہیں, اقتدار میں آنے کے بعد اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کمپین چلاتی ہیں. ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ سیاستدانوں نے کبھی سبق نہیں سیکھا. عمران خان صاحب بھی ایون آج بھی سبق نہیں سیکھ رہے. یعنی وہ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ حکومت سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, وہ آرمی چیف سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اگر سیاستدان ان مسائل کو مل بیٹھ کر خود حل کر لیتے تو شاید اسٹیبلشمنٹ جو اس کا جو اپنا کردار ہے وہ منیمائز ہو جاتا. لیکن پاکستان جیسے ملک میں کوئی ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی سیاسی جماعت کسی کو سپیس دینے کو تیار نہیں ہے. کراچی کی مثال آج آپ کے سامنے ہے. یہی رویہ پی ایم ایل این رکھنا چاہتی ہے, یہ رویہ پاکستان تحریک انصاف رکھنا چاہتی ہے. تحریک انصاف کے لیے کوئی سیاسی جماعت قابل قبول نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات عمران خان صاحب نے نہیں ہونے دیے تھے, رکوا دیے تھے, سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود نہیں ہونے دیے تھے. اس لیے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار بلدیاتی اداروں کو نہیں دینا چاہتی. یہ ایک ایسی کمپلیکس سیاست ہے پاکستان کی جس میں پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی نظر آتا ہے. یہ بات الگ ہو سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کتنے لوگوں کو بھیجا یا اسٹیبلشمنٹ کتنے لوگوں کو بھیجے گی. اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب کے اندر, پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے, پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہے, کسی حلقوں میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے, تحریک استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کے پاس الیکٹیبلز ہیں, پارٹی کا ووٹ ابھی نہیں ہے. الیکٹیبلز ہمیشہ ایک کردار ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنی نشستیں جیت کے یا آزاد امیدوار جیت کے ایک ایسا دھڑا بن جاتے ہیں جو حکومت سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. میرے خیال میں اس پوری سیاست کو اگر آپ اس انداز سے دیکھیں گی تو آپ کو صحیح پکچر واضح ہو جائے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہے اور سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں. ٹھیک, عامر صاحب یہ سوال لے کے آپ کی طرف آؤں گی کہ اگر استحکام پاکستان پارٹی کنگز پارٹی ہوتی تو پھر تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی مذائقہ نہیں تھا نا, پھر تو کوئی مشکل بات ہی نہیں تھی, پھر تو اٹ وڈ ہیو ناٹ بین اے ہارڈ جاب ٹو ڈو کہ باقی پارٹیوں سے بھی بڑے بڑے لوگ اٹھا کے استحکام پاکستان پارٹی میں ڈال دیے جاتے اور
नून लीग को भी सॉर्ट आउट कर दिया जाता, पीपल्स पार्टी को भी जरा कॉर्नर कर दिया जाता और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को एक नए मुतबादिल, नए बड़े मुतबादिल के तौर पर सामने लाया जाता। आमिर साहब, आमिर साहब आपका स्काइप म्यूट है, काइंडली अनम्यूट कर लीजिएगा। जी आमिर साहब, अभी भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है आपको आवाज? भी आ रही है, लाउड एंड क्लियर, फरमाइए। मैं ये कह रहा था कि दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इस मुल्क में एक किंग्स पार्टी नहीं है बल्कि कई किंग्स पार्टीज हैं, और वो कहते हैं ना कि सबको हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलेगा। अच्छा, उसमें अगर आप ये समझे, मैं आईपीपी को, आप इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट मत समझिएगा उसको, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, पाकिस्तान पार्टी, जी इस्तेकाम, वो जो आईपीपी में हमेशा मुझे वो आते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट के, जिसने बड़ा खून निचोड़ा पाकिस्तानियों का, हम कैपेसिटी पेमेंट कर करके बिल्कुल बदहाल हो गए। खैर, तो जो आईपीपी आई है मैदान में, ये बी टीम भी नहीं है, ये सी और डी टीम है, क्योंकि बी टीम तो पहले ही है बहुत सारी, ठीक है ना। फिर दूसरी बात है, जब कोई नई जमात आती है, वो आती किसी नैरेटिव पे, किसी बयानिए पे, तो अभी तक इनका जो बयानिया है आईपीपी का, ये पर्दा गैब में है, मुझे और आपको नहीं पता। अच्छा, फिर एक और सियासत होती है कि वो जब आते हैं तो रद्द करते हैं आप। अगर आप एक नई सियासी जमात बना रहे हैं तो आप कहेंगे जी नून लीग भी गलत है, पीपल्स पार्टी भी गलत है, पीटीआई भी गलत है, हम बतौर मुतबादिल आ रहे हैं और हमारे पास ये एजेंडा है, वो आपको कोई नारा होता है। तो अभी तक जो तासुर मिला है वो ये मिला है कि ये पीडीएम की बी टीम होगी, या सॉरी बी टीम तो मैं गलत कह रहा हूँ, सी या डी टीम होगी ये, ठीक है ना, बी टीम तो कोई और है। तो सी और डी टीम जब आप होंगे उसके, तो आपके पास क्या क्या मंशूर है। इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो प्रो पीडीएम वोट और एंटी पीडीएम वोट में है डिवाइडेड। तो अगर आईपीपी ये समझती है कि उसको एंटी पीडीएम वोट को टैप करना है, तो इनको फिर मजबूती से आना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं समझता हूँ एंटी पीडीएम वोट का कोई अभी हकदार सामने नहीं आया, क्योंकि पीटीआई जो है जितनी जबू हाल है, जितनी शिकस्त रेस का शिकार है, तो हो सकता है कि उसका वोटर जो है हार्डेंड होने के बावजूद वो ना निकल पाए, जब कैंडिडेट ही नहीं होगा। वो 9 मई के बाद बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हो सकता है कि वो ना कर सकें, अपने कैंडिडेट्स ना दे सकें, इमरान खान जो है डिस्क्वालीफाई हो जाए, क्या सारा ही हो रही है ना, इमरान खान जो है वो जेल में हो, ये तमाम चीजें जो है मंजरनामे हो सकते हैं। तो पीटीआई का मुझे कोई वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन एंटी पीडीएम वोट तो है इस मुल्क में, कि जो ना पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, ना जो नून लीग के भी खिलाफ है। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, वो कहते हैं जी हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को नहीं मानते, हम वो समझते हैं कि उन पे यकीन है, उनके ईमान का हिस्सा है कि जी ये लोग मुबैना तौर पे बदउनवान जमाते हैं। 1999 से उन बच्चों को ये सबक पढ़ाया जा रहा है जो आज 40 साल के 50 साल के हो गए, ठीक है। वो बच्चा जो 1 साल का था 1999 में जब मुशर्रफ साहब का coup आया था, वो 24-25 साल का हो गया, ठीक है। तो उन लोगों के ईमान का हिस्सा है कि जी हमें मतलब है पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हमें वोट नहीं देना। उसमें अब कौन मुतबादिल होकर आएगा, तो बड़ी पेचीदा सूरत हाल है तो पाकिस्तान की सियासत की। और दिलचस्प भी है, यहाँ पे जमहूरियत जो है बजाय मजबूत होने के, मुस्तहकम होने के, अवाम दोस्त होने के, वो कमजोर हो रही है, अवाम से दोस्त हो रही है। और एक बहुत बड़ी खलीज आ रही है पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ, अवाम के दरमियान। और आज जितना मैंने डिसल्यूजनमेंट देख रहा हूँ पढ़े लिखे पाकिस्तानियों में इस पूरे प्रोसेस की तरफ, और उन लोगों की तरफ जो फैसला कर रहे हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं और कहते हैं ना कि साहिब इख्तियार हैं, उनके लिए, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर एक वो बन रहा है, लावा पक रहा है। वो ठीक है, आर्टिकुलेट होता है, नहीं होता, लेकिन इस तरह से मुल्क चला नहीं करते। आपको जो फेयरनेस के साथ जमहूरियत की बात करते तो जमहूरी तरीके से चलाना पड़ेगा, या फिर कोई और नाम माजरत दोबारा मुदाखलत करने की माजरत। लाइव प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त मुझे, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, कुछ मजीद सवाल जनरेट करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टाइम बहुत कम रह गया है, तो तीनों वर्दी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कि बिल्कुल क्विक सवाल है इसहाक डार साहब के। आज आईएमएफ के बयान के हवाले से इसहाक डार कहते हैं कि आईएमएफ पाकिस्तान को श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट करवाना चाहता है और उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ निगोशिएट करना चाहता है ताकि पाकिस्तान के गिर्द अपना शिकंजा मजबूत कस सके। क्या वाकई ऐसा है बैरिस्टर एहतशाम साहब? देखिए, आईएमएफ के तो अपने मफादात, अपनी पॉलिसीज हैं, उन्होंने तो उसी के मुताबिक चलना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसहाक डार साहब क्या करना चाहते हैं। आईएमएफ तो जो भी करना चाहता है, आईएमएफ से तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। आईएमएफ तो हमें बेल आउट करता है, अपनी शराइत पे करता है, और सर्टनली वो हमें जो लोन देते हैं वो कोई हमें
अल्लाह वास्ते तो देते नहीं है, वो तो इंटरेस्ट पे देते हैं, और वो सूद बड़ी वो सख्त टर्म्स एंड कंडीशंस पे देते हैं, और उसकी वजह से फिर पाकिस्तान में महंगाई भी होती है। तो उनके तो अपने मकासद हैं, वो उसको अचीव कर रहे हैं, तरफ देखें। सवाल ये पैदा होता है। जी 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 सॉरी, बीच में डाउन हो रहा है और टाइम भी कम रह गया, तो मैं नसरुल्लाह मलिक साहब का और आमिर साहब का पॉइंट देना चाह रही हूँ। नसरुल्लाह मलिक साहब, बिल्कुल क्विकली, इसहाक डार साहब ठीक कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अगेंस्ट प्ले में है, ये IMF से प्लान लेने की असल नाकामी हुकूमत की है। मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब दुरुस्त बात कर रहे हैं। रूस से आपके पास जो है वो तेल आ गया, चीन के साथ आपके बढ़ते हुए तल्लुकात, और चीन आपको इस मुआशी क्राइसिस से निकालने की कोशिशों में मसरूफ। इन हालात में अमेरिका का दबाव है IMF के ऊपर, और IMF की शरायत या IMF की तरफ से चीजें लटकाने का मामला इसीलिए है। तो मेरे ख्याल में डार साहब दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को चीजें अपनी बेहतर करने के लिए रीजनल तल्लुकात को भी देखना है और अमेरिका के साथ तल्लुकात को भी बैलेंस लेकर चलना है, ताकि IMF भी पाकिस्तान के पास रहे और जो दोस्त ममालिक हैं वो भी सपोर्ट कर सकें। ठीक, आमिर साहब, योर क्विक कमेंट प्लीज। क्विक कमेंट यही है कि मुझे नहीं पता कि इसहाक डार की किस बात का यकीन करें। आप याद करें, इसहाक डार कहा करते थे कि सबसे तजुर्बेकार हैं IMF से नेगोशिएशन में, तो पता चला कि अब वो धमकियों पे और धौंस धड़ल्ले पे उतर आए। बात ये कि IMF की शराइत पे आपने अमल नहीं किया, इसलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। IMF लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, वो विलन नहीं है। वो अगर आपको कुछ शराइत दे रहा है, वो आपको कर्जा अगर देता है तो कुछ शराइत के तहत देता है। वो शराइत ये होती है कि आप अपनी मईशत को, इकोनॉमी को रिफॉर्म करेंगे। जब IMF पैसे देता है तो उसकी वजह से दीगर मल्टीलैटरल इदारे भी आपको कर्जा देते हैं, बायलैटरल जो आपके और डोनर्स होते हैं या लेंडर्स होते हैं वो भी देते हैं। तो यहाँ पर इनकी अजीबोगरीब मंतक है इसहाक डार साहब की। आप मुझे बताएं ना, इनकी किस बात का यकीन करें। पहले ये कहते थे कि जी मैं तजुर्बेकार हूँ, डॉलर को 200 रुपए पे लेकर आ रहा हूँ, अभी नवंबर के अंदर हम लोग, अभी आपको मिल जाता है IMF का प्रोग्राम। अब पता नहीं मतलब है कि वो अब जिस लहजे में बात कर रहे हैं वो तो ये है कि जनाब वो झुंझलाए हुए हैं, नाकाम हो चुके हैं, और ये भूल गए कि यही IMF था जो उनको वेवर पे वेवर दिया करता था। नवाज शरीफ साहब का इख्तियार था तो कितने 13-14 वेवर मिले थे। तो बात ये होती है कि यहाँ पर अब पाकिस्तान मुसलसल गलतियां करे, हमारी इस पर अशराफिया याशियां करे, और आप कहें कि जी हमें वो मिलेगा, चलने वाली बात नहीं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बैरिस्टर एहतेशाम अमीरुद्दीन साहब और जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you inshallah on Monday at 8 o'clock.